Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, see you again in the next unit. In this unit talk about conditional sentence. Okay, we continue to discuss about conditional sentence. Standar competence atau setelah kalian mempelajari kalimat-kalimat conditional sentence yang terdiri dari 3 tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, dan tipe 3, diharapkan semua murid dapat membuat kalimat sesuai dengan tipe-tipe yang ditentukan. Or, after passing the conditional sentence, students are supported to able to make some type of conditional sentence. They are type 1, future conditional, type 2, past conditional, type 3, past perfect conditionals. And surely understand what do they mean use. Okay, students. We continue in definition and use. Conditional sentence atau kalimat pengandaian. And the use, it is also known as conditional sentence and if clause I used to express. That's the action in the main clause without if. Can only take place if certain conditionals or the clause with if is fulfilled. Maksudnya, dalam kalimat conditional sentence itu terdiri dari 2 bagian kalimat, yaitu main clause dan if clause. Main clause dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan kalimat inti atau induk kalimat. Sedangkan if clause itu biasanya disebut dengan anak kalimat. Perlu kita ketahui, jika kalian melihat atau membaca kalimat dalam bentuk conditional sentence, kalian bisa melihat ciri-ciri yang pertama, yaitu kalimat conditional sentence di dalamnya ada kata if yang artinya jika. Jika kalimat itu terdapat if, maka kalimat itu disebut if clause atau anak kalimat. Sedangkan yang tidak mengandung if, maka kalimat itu disebut dengan main clause atau induk kalimat. Conditional sentence type 1 refer to the future. Conditional sentence type 2 refer to the past event. And conditional sentence type 3 refer to the perfect of the past event. Okay, students, we will to study about conditional type 1, type 2, and type 3. Maksudnya kita mulai mempelajari bagaimana toh cara membuat kalimat conditional sentence type 1 atau tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Okay, we continue in conditional sentence type 1. The form of conditional sentence type 1, if clause simple present, main clause will future. For example, will buy, will open, will enjoy. Infinitive, buy, open, enjoy. Modal infinitive, can buy, must open, may enjoy. Maksudnya di sini bentuk conditional sentence tipe 1 itu if clause-nya berbentuk kalimat present tense. Sedang main clause-nya berbentuk future tense. Kalian harus ingat, untuk simple present tense itu setelah subjek
diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Sedangkan future tense setelah subjek diikuti will, diikuti kata kerja bentuk pertama atau infinitive. Kita bisa menggunakan will, tetapi kita juga bisa menggunakan model auxiliaries. For example, can, must, may. Jadi boleh memakai can, must atau may. Infinitive di sini maksudnya kata kerja bentuk pertama. Perlu kalian ingat bahwa setelah kata kerja, setelah will atau model auxiliaries diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. For example, if I study, I will pass the exam. Jika saya belajar, saya akan lulus ujian. If you see him tonight, will him to call me. Jika kamu melihat dia nanti malam, katakan padanya untuk menghubungi saya. If I go to school early, I can sit in the front seat. Jika saya pergi ke sekolah di awal, saya akan duduk di paling atas. Oke, saya ulangi. Pada dasarnya untuk conditional tipe 1, if clause-nya simple present, main clause-nya adalah future tense. Rumus dari present tense atau simple present, subjek kata kerja bentuk pertama. Sedangkan future tense, subjek will verb 1 atau subjek model verb 1. The fact maksudnya di sini adalah jika kita menarik kenyataan. Conditional sentence type 1 give the real fact in present time. For example, if I study well, I will pass the exam. Jika saya belajar dengan giat, saya akan lulus ujian. The fact, faktanya, I don't study well, so I don't pass the exam. Jadi faktanya saya tidak belajar dengan giat sehingga saya tidak lulus ujian. Contrary to the conditional sentence. For example, for the future fact, it may be I study so I may pass exam. In the future, it may happen. Maksud dari the fact itu faktanya, itu berkebalikan atau contrary with the sentence. Jadi kalau kalimat dalam conditional sentence itu berbentuk kalimat positif, maka faktanya berbentuk kalimat negatif. Dan sebaliknya, jika kalimat conditional sentence-nya itu bentuknya negatif, maka fact-nya atau faktanya berbentuk kalimat positif. Jadi saya ulangi lagi, jika saya mengatakan, if I study well, jika saya belajar giat, I will pass the exam, saya akan lulus ujian. Apakah saya belajar dengan giat? No. Sehingga faktanya saya tidak belajar giat sehingga saya tidak lulus ujian. Do you understand? Okay, we continue in the conditional sentence type 2. The form of conditional sentence type 2, if clause simple past tense and main clause past future tense. Okay? Do you remember the form of simple past tense is subject followed by verb to atau subjek diikuti kata kerja bentuk kedua. Sedangkan main clause-nya adalah past future tense. Past future tense itu kita tinggal mengubah
will menjadi would. Kalau tadi tipe pertama I will, maka tipe 2 I will akan berubah menjadi I would. Infinitive. Infinitive buy, open, enjoy. Jadi setelah would diikuti kata kerja bentuk pertama. Model. Model auxiliary yang digunakan sama dengan tipe 1, boleh memakai can, must, may, tapi harus berbentuk past tense. For example, if I studied well, I would pass the exam. If you saw him last night, told him to call me. I went to school early yesterday. I could sit in the front seat. Coba kita bedakan dengan tipe 1. Kalau tipe 1 tadi I will study, di sini kita memakai studied atau verb to, regular verb, tinggal nambahi ed. Kalau di tipe 1 tadi if you see, bentuk keduanya menjadi saw karena irregular verb atau tidak beraturan. If I go menjadi if I went. Yang tadinya I will pass the exam akan berubah menjadi I would. Kemudian I can akan berubah menjadi I could. Oke, we continue in the fact. The fact, conditional sentence type 2 give the fact in present time in the contrary. Jadi kalau tipe 2 maka faktanya adalah present tense. For example, if I studied well, I would pass the exam. Faktanya I don't study well, so I don't pass the exam. Jadi, jika saya telah belajar dengan baik, saya telah lulus ujian. Tetapi faktanya dia tidak belajar, maka dia tidak lulus ujian. Okay, student, we continue in conditional sentence type 3. The form of conditional sentence type 3, if clause-nya past perfect tense, main clause-nya past perfect future. Sedangkan kata kerja yang digunakan bukan lagi infinitive, tetapi kita menggunakan past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Model auxiliaries, jika kita memakai model auxiliaries, maka harus berbentuk past participle juga. For example, if I had studied well, I would pass the exam. Kalian perlu tahu bahwa I had studied well, I subjeknya had, itu auxiliary studied verb 3 past perfect tense. I would pass the exam. I would have passed the exam. Ini kurang have ya. I would have passed the exam. If you had seen him the night before, tell him to call me. Perlu kalian ketahui if clause-nya adalah berbentuk past perfect tense. Subjeknya you, kemudian had, seen, kata kerja bentuk ketiga. If I had gone to school the day before yesterday, I could have sit in the front seat. Perlu kalian ketahui, di sini subjeknya I, had, diikuti gone. Gone ini verb 3 dari go, to the school day before yesterday. I could
have. Nah, I could setelah diikuti model, diikuti have, sit. Sit ini sudah kata kerja bentuk pertama, in the front seats. Okay, we continue in the fact. Conditional sentence type 3 give the real fact, the past time in contrary. Example, if I had studied well, I would have passed the exam. Faktanya menjadi the past. In fact, I didn't study well, so I didn't pass the exam. In the past contrary. Jadi saya ingatkan kembali, kalau kita membuat kalimat, kemudian kita menarik faktanya, jangan lupa jika kalimat dalam bentuk conditional sentence itu positif, maka faktanya negatif. Jika kalimatnya negatif, maka kita menarik faktanya berbentuk kalimat positif, contrary, jadi kebalikannya. Okay, students, do you understand? We continues in the next time. Kita akan belajar membuat kalimat-kalimat dalam bentuk tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Okay, thank you and see you next time. Have a nice day of studying and love you always. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.